التفسير ابن كثير يعني. ما شاء الله. تفضل تفضل. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرفني الأستاذ جزاه الله خير بأن قدمني في هذا المقام أتكلم بين أيدي طلبة العلم ودارسيه. وفي الحقيقة أنا فوجئت، ما أدري أن هناك يعني سيكون لي كلمة. فعلى كل حال سيدور حديثي حول القرآن وتفسير القرآن، وهي كلمة قصيرة. فأقول مذكرا بقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وتجويد الحروف وترتيل القرآن من أجل العبادات التي نتقرب بها إلى الله، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتلو كتابه على الصفة المتلقاة عن جبريل عن رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا القرآن تلاوة وأداء وتفسيرا وعلما وعملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموه للتابعين، وهكذا التابعون علموه لأتباع التابعين إلى أن وصل إلينا. وكل ذلك داخل في عموم قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له بذاته المقدسة. فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعبث بكتاب الله، لا زيادة ولا نقصا. لا يستطيع أحد ولا دولة ولا حكومة ولا أمة من الأمم أن تحرف كتاب الله، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. لأن الله قيض علماء عاملين ربانيين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نتعلم كتاب الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكن يا عبد الله معلما أو كن متعلما، ولا تكن معرضا، لأنك إن أعرضت عن كتاب الله خرجت من دائرة الخيرية ووقعت في دائرة الشر. فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم، وإن كان الخطاب للصحابة لأنهم هم الموجودين بين يديه، ولكن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنيئا لكم أنكم تتعلمون وتأخذون دورة في تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير هو من التفاسير المهمة والتفاسير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، لأن هذا التفسير الأحاديث الضعيفة فيه قليلة والإسرائيليات فيه قليلة، وهو يعني كأنه خلاصة تفسير ابن جرير، وهو كتاب يعني اشتغل عليه العلماء، وبعضهم من مختصر وبعضهم من مخرج وبعضهم من محقق. ولي اختصار على تفسير الحافظ ابن كثير أسميته الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير. وقد أنزلت
على هذا التفسير هذا المختصر أحاديث شيخنا الإمام العلامة الألباني رحمه الله، أنزلت على العهد، وأنزلت كذلك صحيح أسباب النزول، لأن هناك كتاب في مجلدين اسمه اللباب في صحيح الأسباب، يعني ألفته أنا والزميل لي. فهذا خير ما يشتغل به الإنسان كتاب الله، وخير ما يشتغل به في تفسير القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية ندم على كل ساعة لم يشتغل فيها في معاني القرآن، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرجع إلى 100 تفسير مشان إذا أعيته آية، يعني إذا أعيته آية ما يعرف تفسيرها كان يرجع إلى 100 تفسير، وبعد ذلك يسجد لله ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني، ومع ذلك يقول لقد ندمت على كل ساعة ضاعت مني أو ذهبت مني دون الاشتغال بمعاني القرآن. هذا ابن تيمية الذي كتب تفسيرا حفظ منه أجزاء، 7 أجزاء الآن أو أكثر، ولكن تفسيره لو وجد لأن الخصوم أعدموه، فكان رحمه الله في السجن يكتب، فأعدم هذا التفسير أو سرق أو ضاع أو الله أعلم، لكان تفسيره لا يعدله تفسير. والحافظ ابن كثير هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فاستفاد من أقواله واستفاد من ترجيحاته. ففي الحقيقة لقد أحسنتم وأحسنت إدارة هذا المعهد باختيار تفسير الحافظ ابن كثير. نسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن العمل وحسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. Mungkin ada sahabat kita yang akan membantu tentang jamaah tahsin tadi. Tafadhal. Antam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Mungkin saya membantu sedikit menyampaikan terjemahan secara ringkas pokok-pokok apa yang disebutkan oleh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Saya akan berusaha membantu apa yang disampaikan oleh Syekh, terjemahan dan penjelasan apa yang beliau sampaikan ringkas. Dan ini memang semua serba tiba-tiba, saya tidak tahu tiba-tiba di sini juga. Ya, alhamdulillah. Wa ma qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan ala kulli hal beliau membahas tentang hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang maknanya, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar tartil. Maksudnya adalah
yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu menegakkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dengan menegakkan hukum-hukum tajwid Al-Quran sesuai yang diterima para sahabat dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat secara langsung tentang Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menunaikan bacaan Al-Quran. Demikian juga para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in secara langsung juga, musyafahatan, muwajahatan. Kemudian juga para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat menyampaikannya juga kepada atba'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan para tabi'in tetapi tidak bertemu dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, bagaimanapun orang berusaha mau merusak Al-Quran, mengurangi apa yang ada dalam Al-Quran, atau mau menambah ayat atau bahkan satu huruf dari Al-Quran, tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu pribadi-pribadi atau negara, karena sudah ada pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ilmu Al-Quran dan juga ilmu sunnah ini terus akan dibawa oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya, yang selalu akan menjauhkan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang batil, penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang mau merusak Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita berusaha supaya mempelajari Al-Quran dan menekuninya, dan bisa membacanya dengan baik dan benar, karena itu sebaik-baik perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sebaik-baik kalian, beliau bersabda yang maknanya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun hadis ini dia pertama diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka juga ini dimaksudkan adalah kita umatnya. Oleh karena itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, atau minimal menjadi orang yang mempelajari Al-Quran, dari orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, atau orang-orang yang mencintai Al-Quran dan berusaha mempelajarinya. Dan jangan justru kita menjadi orang yang berpaling dari Al-Quran, karena orang yang berpaling dari Al-Quran berarti dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, dan juga beliau berbahagia bahwa di kajian atau majlis ini diajarkan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir salafi, tafsir yang ditegakkan atas dasar-dasar penafsiran salafiyah yang benar. Dan tafsir Ibnu Katsir termasuk yang terbaik di antara tafsir-tafsir Al-Quran yang ada. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir, hadis-hadisnya yang lemah sedikit, kemudian riwayat-riwayat Israiliyatnya juga sedikit. Dan juga tafsir Ibnu Katsir boleh dikatakan ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang dia juga tafsir salafi. Sehingga orang kalau mau mengetahui ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, maka dia lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dan banyak ulama yang mengkhidmahi kitab tafsir Ibnu Katsir, yang baik itu meringkas ataupun yang lainnya, termasuk Fadilatul Syekh sendiri, Syekh Muhammad, Dr. Muhammad Musa Al-Nasr, dan beliau salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara yang mengkhidmahi tafsir Ibnu Katsir dengan meringkasnya, yang beliau namakan Ad-Dur An-Nathir fi Mukhtasar Ibnu Katsir, atau tafsir Ibnu Katsir. Dan juga ada khidmah para ulama
yang berkaitan dengan asbab nuzul yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan tidak diingkari oleh siapapun bahwasanya Imam Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan semua orang mengenal siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau dikenal sebagai seorang yang alim, termasuk tentunya dalam masalah tafsir. Bahkan disebutkan bahwa Syekhul Islam kalau beliau memiliki iskal masalah dalam masalah tertentu yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, maka beliau membuka sampai 100 kitab tafsir untuk memahami apa yang beliau hadapi dari masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan beliau tidak cukup seperti itu, semangat beliau untuk memperhatikan Al-Quran, ya, sampai beliau kalau mendapatkan masalah juga beliau berusaha berdoa. Sampai kadang-kadang mengatakan ya Muallimah Ibrahim, ya Mufahimah Sulaiman. Dan beliau bahkan disebutkan dalam sejarahnya sampai meletakkan debu di kepalanya untuk menunjukkan kehinaan di hadapan Allah, bahwa beliau membutuhkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan masalah yang sedang dia hadapi. Dan Syekhul Islam walaupun begini kesungguhan beliau ingin mengetahui ilmu tafsir dan yang lainnya, beliau Syekhul Islam rahimahullah pernah mengatakan, sungguh aku itu selalu merasa menyesal bila aku mengingat ada waktuku yang luput di mana aku tidak memperhatikan misalnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi walaupun kesungguhan beliau, bahkan beliau merujuk tafsir sampai 100 tafsir untuk memahami masalah dalam Al-Quran, beliau masih tetap mengatakan, aku menyesal kalau ada waktuku dari yang lewat dalam hidupku yang aku sia-siakan, tidak aku pergunakan untuk memahami Al-Quran. Jadi ini menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Bahkan disebutkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan orang-orang tertentu, kemudian beliau dipenjara menulis, termasuk diantaranya tafsir Al-Quran. Bahkan didapatkan bahwasanya beliau pernah menulis tafsir Al-Quran, tapi begitu beliau dipenjara, apa yang beliau tulis itu sampai sekarang ada yang mengatakan bahwa dia hilang. Dalam artian, andaikan itu ada apa yang pernah beliau tulis yang berkaitan dengan tafsir, niscaya akan menjadi tafsir yang sangat luar biasa. Karena Syekhul Islam beliau adalah guru Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kalau gurunya seperti ini, maka muridnya seperti ini, maka bagaimana dengan gurunya? Jadi ini menunjukkan bahwasanya ilmu beliau sangat dalam dan sangat banyak, dan perhatian beliau terhadap Al-Quran, perhatian beliau terhadap sunnah Rasulullah SAW dan tafsir Al-Quran adalah perhatian yang sangat besar. Dan beliau sangat bergembira dengan beliau mendengar di sini ada majlis membahas tentang tafsir Ibnu Katsir, dan ini di antara sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan akhirnya beliau mengakhiri, karena ini kalimat ringkas, mufajaah, ya, bidun hisban, tanpa perkiraan, dan semoga bermanfaat dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengajarkan kita Al-Quran dan memberikan pemahaman kepada kita tentang Al-Quran, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk lebih mendalami Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang dekat sehingga kita bisa beribadah di dalamnya. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf, minta maaf sebesar-besarnya kalau ada yang kurang atau keliru. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.